ازيكم عاملين ايه؟ كل سنه وانتم طيبين. فيديو جديد النهارده هنعمل حاجه حلوه النهارده مع بعض كده، يا رب تعجبكم. هنعمل جلاش بالباستري كريم. سهل خالص، ويعني كلها حاجات موجوده عندنا في البيت. اول حاجه هنعملها، هنبدا ان احنا نحط الشربات بتاع الجلاش على البوتاجاز علشان يستوي ويكون بارد تماما. طبعا عايزين شربات تقيل شويه، بمعنى كوبايتين سكر عليهم كوبايه ميه. يعني انا حطيت السكر بالكوبايه دي بالمج ده بتاع الشاي العادي، وكوبايه ميه برضو بالمج ده. هنحط بقى كده الشربات بقى على البوتاجاز. عارفين الشربات طبعا بيتعمل ازاي، مش محتاجه كلام. هنا ادينا عصره ليمون للشربات بتاعنا، هنحط له كمان معلقه عسل كلوكوز. خلاص كده هنسيبه بقى يستوي كده شويه، 5 دقايق او 7 دقايق كده، وهنطفي عليه النار. هنروح بقى نشوف هنعمل الكريمه بتاعتنا ازاي. انا معايا هنا مقادير الباستري كريم. سهله خالص وبسيطه جدا، ما فيهاش اي حاجه. معايا هنا 4 صفار بيض، صفار بيض بس. معايا هنا معلقتين نشا كبار. معايا نص كوبايه سكر، ومعايا معلقتين زبده بدرجه حراره الغرفه او سايحه عادي مفيش مشكله. ومعايا لبن، هنحتاج كوبايتين برضو بالمعيار ده. ومعايا فانيليا. هنحط هنا اول حاجه، هنحط اللبن بتاعنا على النار عشان يسخن. هحط كوبايتين كده كده. بسم الله الرحمن الرحيم. الكوبايه التانية اهو كده تمام. زي ما زي ما اتفقنا، المقدار بتاعنا لازم كله، او المعيار لازم كله يبقى بكوبايه واحده، يبقى معيار واحد. هنحط دول على النار علشان يسخنوا. هاجي بقى كده في بوله كده معايا فاضيه، هنفضي ال4 صفار بيض. وعليهم نص كوبايه سكر. معلش السكر ده غامق شويه، وهنقلبهم كده كويس. ومعايا هنا طبعا الاساسي معايا لفه جلاش. تمام. هنقلب كده كويس، هنفضي الفانيليا بتاعتنا، ولو عندك فانيليا سايبه يبقى افضل. ونقلب. نخلط الحاجات بتاعتنا دي كويس جدا. هنضيف معلقتين النشا الكبار كده. تبقى جميله جدا وطعمها حلو قوي. كريمه الباستري تنفع لحشوات اي حلويات شرقيه. كده خلاص اللبن بتاعي سخن باي حاجه كده، وهحط يا دوب كده معلقتين مثلا علشان البيض بتاعي ما يستويش ويكلكع معايا. نخلي بالنا من النقطه دي كده، يعني نتعامل بحذر شويه في المرحله دي لان اللبن سخن. ونقلب كويس جدا، ونضيف برضو شويه ونقلب كده، عشان ممكن لو حطينا اللبن مره واحده او زودنا في المعيار ممكن البيض يستوي معانا يعمل اومليت على طول، يبقى احنا عملنا بيض اومليت مش عملنا كريم باستري كده. تمام. هنضيف كمان شويه اهو، ونقلب كده اهو. يعني انا مش عايزه افصل علشان تبقوا شايفين لحد ما الخليط يبتدي يسخن معايا من اللبن، وبعدين هنرجعه على النار تاني. كده خلاص تقريبا يعني الخليط بقى دافي كله تمام. هنبدأ ان احنا بقى ننزله هنا
وهنروح على النار على طول. هنقلب الاول كده اهو. يلا بقى نروح على النار كده. خلاص رفعنا الخليط بتاعنا كده على النار، والشربات بتاعنا خلاص جهز وطفينا عليه. كده الخليط بتاعي بدأ يتقل معايا اهو كده. نقلب بقى كويس. بصوا ناعم معايا خالص بقى، اعمل ازاي بس ايدينا فيه على طول. هنحط له بقى الزبده ونقلب. وهتحسوا ان هو هيفصل كده بس بيرجع ينعم تاني. اهو بيرجع تاني الخليط يلم وينعم تاني كده اهو. نحط له كمان معلقه تانيه. ما تقلقوش خالص لما تلاقوا الزبده بتخلي الخليط يفصل كده، بس مع التقليب بترجع تلم نفسها تاني. نقلب اهو. بصوا خلاص كده هنرفعها بقى من على النار اهو. بصوا الخليط عامل ازاي اهو. خلاص كده تمام. او اي حاجه علشان تبرد لازم تبرد كده. هنغطيها بقى بورقه استرتش ونخلي البلاستيك كده يلم. لو مفيش عندك استرتش عادي كيس بلاستيك مفيش مشكله خالص كده اهو. ونسيبها بقى لما تبرد علشان بس بنغطيها ليه علشان ما تعملش قشره بس من فوق. هاجي كده اظبط الجلاش بتاعي على قد الصينيه. طبعا الزوايد دي مش هنرميها، هنحطها في النص طبعا اهو. معانا بقى الزبده بتاعتنا سايحه اهيت. هنشمع بقى الصينيه كده. هنحط الورقه الثانيه كده، الورقه الثالثه كده كده اهو. نحط بقى ورقه كده يبقى نصها جوه ونصها بره علشان الحشوه ما تخرجش مني في الجناب. بالراحه معاكم واحده واحده اهو كده. هنبدا نحط بقى كده تمام. طبعا كل القصائص دي مش هتبان يعني، فعشان ايه ما نرميش حاجه يبقى حرام علينا كده. نجيب بقى الكريمه بتاعتنا هنسويها بقى كده في الصينيه
نبتدي بقى ان احنا نقفل ده. نحط بقى باقي الطبقات اللي فاضله. كده نحط المتقطعه دي الاول، ونباقي ورقه واحده نقفل بيها. نبتدي بقى ان احنا نقطعها كده زي ما انت عايزه بقى. قطعيها مثلثات، تقطعيها مربعات كده زي ما تحبي كده. ونسند بايدينا كده علشان سوري الرصه بتاعتنا مش تتنعكش كده. كده تمام. هندخلها بقى الفرن بتاعنا. انا مولعاه شويه وانا شغاله معاكم، وهنشوفها بقى بعد ما تطلع ان شاء الله نسقيها بالشربات مع بعض. كده خلاص الصينيه طلعت من الفرن. هنبتدي ان احنا نسقيها بالعسل كده. كده بقى بعد ما سقيناها الشربات، شربت الشربات بتاعها اهي. يعني حطيت ايه على الوش كده ايه شويه مكسرات. مش موجود عندنا حاجه للتزيين خلاص مفيش مشكله. هنطلع بقى الجزء كده من الخلطه. بسم الله الرحمن الرحيم. اهي بصوا ايه رايكم؟ بصوا بقى بصوا بقى الكريمه جميله فيها ازاي. معلش انا كنت بكح بقالي شويه وشرقانه جدا. خير اللهم اجعله خير. شوفوا بقى الكريمه جواها جميله ازاي، تحفه. طعمها حكايه. وصفتنا النهارده، ويا رب يكون الفيديو عجبكم، واشوفكم على خير ان شاء الله في فيديو جديد ووصفه جديده. سلام.